mabile dia ka ra fridge ke nna Sebara o ka bia ka ra fridge Sebara ke dia iced tea Sebara ke mara dia ka iced se bia tea ka ra fridge be ke dia iced tea ene bona wena o itlhoshitse o ntšhitše ka ra fridge sa le ka pela Sebara be ke dia iced tea mara Sebara ka se dia iced tea Sebara o ka se bia ka ra fridge eish be ke dia iced tea Sebara mara Sebara o ka se bia ka ra fridge ene ke makitse mabano bile dipanana ka ra deep freeze wa ke makitse o be o di bile ka ra deep freeze da tšhentšha kala jabe tše dintsho eno botša dipanana tšela dimmakaditše di ba tše dintsho Sebara awa mara o ka se bia dipanana ka ra fridge wona Sebara ene le gona dine ya mathethe ke mangerelo o e bea ka ra fridge dine ana o mathethe ntšhitše le gene yaka ka mogara fridge Sebara di-gene tšane jale di dula ka gara fridge Sebara di tlhatswa ke fridge aowa Sebara Di-gene dine ka tša- se tlhatswe fridge ene le gona ona o ka se re all drop ke fridge o ka se re all drop ke fridge o ka se bea diaparo ka gara fridge yone Sebara ene le gona o matlhalela o ka se kgone o affota gene yo nna ka gara fridge o Sebara- matlhalela o ka se kgone o affota gene ya 1.5 Sebara o matlhalela wena o mara Sebara matlhalela gene e be ke beile gara fridge ke mare le o di tše ka gara fridge Sebara mara mara Sebara ka ke re ke a o botsa o gene ya bebe e tlo matlhalela tlhatswa ke fridge Sebara matlhalela bona gore wena. o e ntšhitše Aowa. a se ntšho e tlhatso e botse Sebara wa o ntšha mara ankere gore gene ntlo fridge e tlhatswa di-gene e tlhatswe di-gene wena re ye nna ko o lokela ka ra fridge o tlhatse ke tlhatso ke eng ke fridge yo ke tlo aesa Sebara o nnetse o apare di-crop top lo ma re tsamaye mara Sebara mara wa o di a soma re tsamaye